والو مانيش معاك. نبداو بجيب ريفيزيون. واخا لا Donc, غادي نمشيو directement les moyens de contraception. Les avantages de la planification familiale naturelle déjà changé. WDU, dispositif intra-utérin. غادي نحبس لكم الميكرو البنات ياك ولا حبسوا نتومايا حتى تكونوا كيستعملوا شي حاجه عندكم باش ميبقاش تخرج داكا. بالنسبه للDU, il s'agit d'un dispositif inséré dans la cavité utérine PIU. Dispositif intra-utérin. Il assure une contraception sur plusieurs années de 5 à 10 ans en fonction des modèles. Il apparaît comme étant un des moyens de contraception réversible et plus fiable avec un taux d'échec de 1,1%. Plus, il est le moyen de contraception dont le taux d'arrêt au bout d'un an est le plus faible. Et tu vois, une durée qui est après, quand on a le type de DU, on a deux types. Un DU en cuivre ou un DU hormonal. Hormonal, il y a les fils des hommes. Le DU au cuivre peut avoir plusieurs formes. Et elles font la majorité des cas en forme de T. Et contient généralement un fil de cuivre, un DU de cuivre. Son efficacité, varie entre 5 à 10 ans en fonction des modèles. Le cuivre contenu est radio-opaque et permet la visualisation du DU par échographie ou par radiographie. On met un exemple du DU en cuivre. Le cuivre ouvre la partie de micro. Le DU hormonal, l'hormone du canadol ou le progestérone. Les progestérone libérés chaque jour 20 microgrammes de lévonorgestrel dans la cavité utérine. Son efficacité contraceptive diminue nettement au bout de 5 ans. Yani, le DU en cuivre qui est pas 10 ans, ولكن le DU hormonal 5 ans qui c'est. فاهمين بنات؟ مزيان؟ وي كتكتبوا؟ كنديرو لهم. ياسمين كدير ليها طبيبة. نديرو لا بريز دو نوت. هذا هو l'exemple ديال le DU hormonal. Maintenant, on va parler du mode d'action de DU. Le DU ralentit la progression des spermatozoïdes. Il agit comme barrière qui fixe les nappaires. Il arrête la progression des spermatozoïdes qui pénètrent plus facilement dans la glaire cervicale et diminue leur capacité à féconder. Le deuxième rôle, il rend l'endomètre impropre à la nidation par une réaction inflammatoire aseptique qui réduit la capacité d'implantation d'un éventuel œuf fécondé. يعني إذا مشى حتى ولات لينا ان سبيرماتوزويد
هذاك لو ديبي بيسكو كيكون عندنا فلاكاليتي لوتيرين كيخلي هذاك لوتيروس ان بروبر فاليداسيون مكتقدرش توقع فيه فاليداسيون علاش ما كتوقعش لينا فاليداسيون البنات Parce qu'il a atrophie l'endomètre. الا صافي انا دخلت دخلتي Atrophie l'endomètre. دخلت بادمينستراتور ما حكيتش كيدير لنا لا تروفي دو لوندوميتر كيدير لنا اون رياكسيون انفلاماتوار علاش قلنا بان لا بريز دونتي انفلاماتوار ما كتخليش ليفي ديال الفيروس بصح l'efficacité ديالها فاش كتبقى في هذيك لا رياكسيون انفلاماتوار ديال الفيروس Inflammatoire. كيفي لا خدات لينا لا فام كانت هي دايره لو ديو ما فهمناهاش ما خصكش تاخدي لي زونتي انفلاماتوار اصلا ما غاديش تكون اون بون كونتراسيبسيون ديك الساعه تقدر تحمل بيه داكوغ وي وعاد الا كان عندنا ان دي يو هرمونال شنو كيوقع حنايا لو دي يو هرمونال réduit le développement de l'endomètre et inhibe parfois l'ovulation علاش كتفعل لا بروجستيرون اللي قلنا صافي alors le DU il a trois actions les deux actions اللي مشاركين فيهم بجوج والثالثه كتزيد le DU hormonal l'action الاولى barrière il ralentit la progression des spermatozoïdes. La deuxième action, en rapport à l'endomètre, impropre à l'amidation dans la réaction inflammatoire. La réaction delta, hormonale, réduit le développement de l'endomètre et inhibe l'ovulation. C'est bon? Oui. On passe aux avantages. Les avantages du DU, il est efficace. Le taux d'échec 1,1%. Il est bien toléré. Pas de problème d'observance. Action à longue durée, de 5 à 10 ans. Confortable. Convient aux femmes qui ont des contre-indications aux oestrogènes. Quand on parle d'oestrogène, ça veut dire la pilule oestroprogestative. Oui. Je passe. Oui. Pour les indications, le DU convient à la femme en période d'activité génitale, désirant espacer ou limiter ses conceptions. يعني أي femme اللي هي en activité génitale déjà عندها وليدات إما بغات تحبس إما بغات تسباسي entre les naissances ayant au moins un enfant قلنا عليها déjà شحال من مرة بأن أي femme nulle part شنو خاصها دير ما خاصهاش دير دي شكرا contre-indication. contre-indication يعني au moins un enfant désirant une méthode de contraception prolongée et qui ne veut pas de ligature tubaire qui a des contre-indications les oestroprogestatifs ayant des difficultés à utiliser d'autres méthodes contraceptives, ayant une contre-indication à la grossesse. Par exemple, des pathologies cardiaques, شي حاجة اللي ما خصهاش مازال تحمل.
acceptant les troubles du cycle que pourrait induire le DU, surtout au début de son utilisation. Le DU fait chez la fin. Il a des effets secondaires, par exemple le spotting, les saignements intermenstruels. Hmm. D'abord, les contre-indications. كيف ما قلنا قبيله كانت une millipare, il est hors de question باش نديرو لها le DU. Si on a une grossesse soupçonnée, bien sûr. Minorité. Qu'est-ce que ça veut dire la grossesse Hmm. soupçonnée? Grossesse soupçonnée, elle n'est pas sûre qu'elle n'est pas enceinte. La grossesse soupçonnée, c'est ديك الشيء علاش خاصها تجي في الوقيته لا بيريود ديال لي ريغل. Soupçonnée, il le doute. Oui. Chaque méthode contraceptive pour la première fois, une fois pour les règles, pour qu'on soit sûr qu'elle n'est pas enceinte. D'accord. Le DU aussi, il est contre-indiqué en cas de malformation ou bien déformation de la cavité utérine. Et tu vois qu'il est l'utérus. Il est sous forme de T. Et l'utérus. Quand on a un utérus qui est déformé, le DU manifeste la position exacte chez Lina. La progression des spermatozoïdes. Oui. Hmm. Le postpartum du 2e jour à la 4e semaine après l'accouchement. Le DU, normalement, on dit le postpartum immédiat. Qui débute la 4e semaine de l'accouchement. 40 jours le jour. Oui. Les suites de couche immédiate d'un avortement. عاوتاني مورا ان avortement كيتحسب بحال ان accouchement ما يمكنش نديرو خاصنا نعطيو واحد الفرصه باش الفيروس يتغير. وكان خاصنا نتسناو نفس لا بيريود ديال لاكوشمون. Oui. D'accord. Aussi, le DU, il est contre-indiqué en cas de saignement vaginal non expliqué. Les suites de mode idatiforme, les mode idatiforme, VHF. Tu vois, la mode idatiforme, c'est comme une grossesse avec une affiche le fœtus. Ah oui. Okay, la cause des hémorragies du premier trimestre. Tu regardes? C'est par exemple comme une grossesse ou l'avortement, d'accord? Dès en cas de suite de mort idatiforme, mais que je dis vérité. كيكون عندنا لو ساك فيد. Là, بعد ça se comme une tumeur. C'est quoi ça? Ah. Je l'activité cardiaque. Qui يكون بحال une masse. ولكن كتكون معها كاع لي سيني ديال لا غروسيس. تيكون لي نوزي فوميسمون لا ميلوري. Si تتحط راسها enceinte, ملي كيجي على السينيوم كتمشي كدير ليكوغرافي كتبان واحد الماس في واحد الرقم كنعرفوها الموليناتيفون كيدير ليها الكيوغاج وكتصيفط لنا الكارت ديك الساعة حتى كتحسب الريزولتا ديالنا. Après, infection génitale ou la cervicite, infection du col, endométrite, infection de l'endomètre, salpingite, infection des lèvres. Je peux te hacher là. Salpingite.
ديال لي 30. شكلاطة سالي كوفيد 19 إن شاء الله ساليها sapingite infection des trompes péritonite infection du péritoire d'accord يعني فين ما تكون عندنا une infection ça veut dire ما يمكنش لينا نديرو لو دي soit في les voies génitales basses soit في le col soit في l'endomètre soit في les trompes soit في le péritoire d'accord c'est une contre-indication. Après, on va parler des MST. Ce sont des infections sexuellement transmissibles. Donc, ce sont des infections génitales. Lesquelles ont un VIH positif, contre-indication. Lesquelles, les cancers, soit du col, soit de l'endomètre, soit de l'ovaire. Lesquelles ont la tuberculose génitale. La tuberculose, ما كايناش غير اللي كنعرفو حنا ديال السوق. Oui. كاينه لا tuberculose osseuse, كاينه génitale, على حسب لا بارتي اللي كتقاس. Après, les cardiopathies valvulaires compliquées. يعني ماشي أي maladie cardiaque ما ديرش لو دي يو. اللي كيكون compliqué هو اللي ما كيصلحش. أما بالعكس اللهم دير لو دي يو ولا تاخد لا بيلول ولا دير شي حاجة. Après, si la femme a une anémie, contre-indiquer le DU, rien. Le saignement. Est-ce qu'il y a un saignement? les saignements. عندي 3 شكلاطات. غير جوج فين الثالث؟ تا قبيله قلت هاد لانفورماسيون ديالاش ما عقلتش. انا لا غتحيد علينا كورونا نجيبو لك باكيه. لا ديسمينوري هاكي عطيها شوكولاتة. La dysménorrhée sévère et l'endométriose confirmée. Dysménorrhée sévère. علاش؟ حيت لي دي يو كيقدر يدير لي ديسمينوري داكوغ اذا كانت سيفير وغادي تسالي مع لي دي يو ما غاديش تبقى لي زوندوميتريوز l'endométriose شنو كتعني l'endométriose كتعني بان اليوتيروس كيكون كتكون لا كافيتي بحال مسدوده ما كيكونش فيه الخوا فين غتحط انتي لو دي يو فهمتوا c'est contre-indiqué. La dernière, c'est l'allergie aux produits de cuir. Par exemple, il y a une chine qui peut juste le hesse. Et quand la femme colle à l'allergie, elle dit que je suis on passe. Les complications et les effets secondaires. On va parler l'expulsion. Elle survient chez 5 à 10% des femmes. Dans les 5 ans qui suivent la pause, l'expulsion ne passe en général pas inaperçue. Les expulsions surviennent le plus souvent chez les nullipares, et أنا عمري ما شفت expulsion ولكن كيديبلاصا من بلاصتو كاينه ولكن expulsion أنا عمري ما شفتها. Difficulté d'insertion 3% des cas, surtout si l'utérus est rétroversé. دابا مع بديتو كديروا لي توشي ماشينا وليتو كتفهموا شنو هي اليوتيروس كونتيفيرسي و ريتروفيرسي لا شكون فهمت انتيفيرسي و ريتروفيرسي توشي ماشينا نو ما فهمتوش. اونتيفيرسي الا كان ضيق واقيلا انتيفيرسي هي تيشوف الفوق القدام و ريترو هي اللور. Par exemple, ملي كنقولوا col postérieur فين كتلقاها؟ كيكون لتحت كيكون اللور غارق لتحت
un utérus rétroversé كيفاش تقريبا نفس لو برانسيب دابا انت ملي كتقلبي على الكل كتلقاي اللور الوغ كو ملي تنهضرو على اليوتيروس باش كتعرفي كاين اللور كتشوفي لو كول فين كاين علاش غتشوفي لو كول فين كاين إلا كان بوستيريور نشوف إلا كان واش بوستيريور الكون انتيريور ولا بوستيريور. بوستيريور غادي يكون يشوف الفوق ولكن هذاك واحد لينا على لو كول كيعطينا ان بتي رونسينيمون ولكن من غير لو كوشي فاجينا كندير واحد الحاجه اخرى قبل من لاسيرسيون من فيه شنو كنديرو سبيكيلوم باش نشوفو شكل هذا حتى انت دابا عاد استحقيتيها ليكزامان اوسبيكيلوم فوالا هو اللي غيوري لينا اكثر واش غيتروفيرسي واش راجع للدور ولا اون ديفيرسي المقدم اوكي اوكي alors la perforation utérine مناش كتخرج دينا شنو يقول قبل ما يقع شنو اللي يقدر يبرفوري لينا اليوتيروس l'hystérométre. برافو الستيرومتر علاش حيت هو الحاجه الوحيده اللي عندنا غيجي في الماتيريال وحيت هو علاش كنستعملو وهو الوحيد اللي غندخلوه حتى لفوق l'utérus. Exactement. La fréquence des perforations utérines est évoluée entre 1 et 2,6 pour 1000 insertions et se manifeste par une douleur ou un saignement soudain. La douleur là كتكون كبيرة le saignement تيكون ولكن هاد البرفوراسيون راه ما يمشيش الحمد لله. شكون اللي كيقدر يديرها؟ Un opérateur débutant, une insertion forcée كتدخل بالجهد mesure avec un hystéromètre rigide. Par exemple, احنا اللي كنخدموا بهم اللي كيتستيريليزيو كيكونوا ديال الحديد وكاينين شي وحدين اللي كيكونوا ديال البلاستيك ايزوجين. Insertion trop proche de l'accouchement. هنا فين قلنا قبيله لان خاص مورا لاكوشمون خاص يتعطى واحد لا بيريود لليوتيروس باش يريجينيري باش يرتاح باش يريجينيري لوندوميتر ديالو باش ما نبقاوش بحال هاد المشاكل. ولا كتقدر توقع هاد l'interruption de la perforation utérine فاش كدير une interruption volontaire de la grossesse. فهمتوني؟ فاش السيدة كتمشي كتبغي تأبورتي باغ اكزومبل. Dès le diagnostic de la perforation utérine, il faut effectuer le retrait immédiat du DU. Après, en ce qui concerne les effets secondaires, règles plus abondantes avec le DU prive, un saignement prolongé, abondant, à l'origine d'une anémie. L'anémie est une contre-indication. Une améliorée, avec un DU hormonal. Et puis, le progestérone, c'est normal d'être pénétratif. Après les spoutines, ce sont des saignements en dehors de la période des règles qui durent de 3 à 6 mois. Une femme, on lui propose le DU, كنشرحوا ليها وخاصها تكون قابلة لهاد لي زيفي سيكوندير، ما كانتش قابلة ما كنديروش ليها وكنديرو اون اوتر ميثود. فاهمين؟ وي En cas de grossesse sur DU, il faudra retirer le DU en fonction du terme et du lieu d'implantation. Quel moment poser le DU? Oui, ça. Oui, ça. ما كنسمعكش مزيان انا. À quel moment poser un DU?
امتى نقدروا نديروا لو دي يو لا فام؟ Période des règles. Le début des règles. Le début. Ok. Après le matériel. Voyez. Voyez. ما كايناش وقع. Ok, شكرا. ياسمين. ديزاكتيفي الاوديو. ياسمين. نعم. سلام. Matériel de pose de DU. سلام. ما كنسمعكش، عاودي قولي. Matériel de pose de DU. spéculant, Mhm. DU, Mhm. ou pince de Buzzi, Mhm. ou compresse stérile, Mhm. ou شي حاجة يلا وهذاك عليها. البنس باش كنشدو شنو كنشدو؟ باش كناخدو لي كومبريس إيه. انسى سيرفير. و استيغومتر. برافو. نقول البيتادين ولا إيه. سوليسيون انتيسيبتيك. أوكي. أوكي. خاصو يكونوا لي غون ستيريل. إيه. Parfait. Oui. Oui. On passe à la fiche technique. Accueillir la femme. Demander les projets en matière de procréation. Le DU, une femme qui désire une longue durée, de 5 à 10. Si elle veut juste 1 an, 2 ans, on déconseille le DU. D'accord? Vaut mieux prendre la pilule ou une autre méthode. Elle est le DU. Le DU, elle a le DU. Vérifier le choix contraceptif. كتشوف معاها واش ديجا هي عارفه لي زوطخ ميثود علاش مبازيه حتى بغات لو دي يو بالضبط. لا رونسيني سور لو دي يو كتوري ليها كتشرحي لها كيفاش كيتستعمل l'efficacité les effets secondaires اللي قلنا قبيله décrire l'insertion كتشرحي لها كتقول لها فوالا شنو غنديرو كيفاش نخدمو وكتعاود تشوف معاها كونفيرمي لو شوا واش باقا باغي ما عرفتي هادشي ولا عندك شي سؤال ولا عندك شي هيزيتاسيون ولا يمكن تقول صافي انا بقيت شويه شويه ميثود. Avant l'insertion, demandez à la cliente de vider la vessie. Encouragez la cliente à poser des questions. Se laver soigneusement les mains. Disposer les instruments et le matériel avec le pince stérile. Palper l'abdomen et vérifier s'il n'y a pas de son subtilité suspulienne. Faire un toucher vaginal en utilisant une paire de gants d'examen ou un doigtier jetable. Déterminer la position et le volume de l'utérus par un examen gynécologique. Éliminer l'éventualité d'une grossesse et une contre-indication. Préparation du DU. Et après sur le DU, qu'est-ce qu'on les trouve? Introduire le poussoir dans le tube en maintenant les fils tendus. كتدخلوه في هذيك البلاطيج معايا. Pour faire rentrer le DU dans le tube inserteur, maintenez le tube et tirez lentement sur les fils.
Les extrémités des bras latéraux doivent à peine dépasser du tube inserteur. كاين واحد لو تيوب ديال البلاستيك خاص هذاك لو ديو كله يكون داخل فيه. Si le DU est trop engagé, corrigez sa position à l'aide du poussoir, afin que l'extrémité des bras soit encore visible à l'extrémité de l'inserteur. Je vais comme ça dire une vidéo, une démonstration. Oui. Je vais faire un tournage, je vais pas voir une vidéo de démonstration. لا مزيان. Ok. غنسالي ونقلبوا على la vidéo, d'accord? L'insertion. D'accord. Placer le spéculum, désinfecter le vagin et le col, la métallique et la. Il est habituel de saisir le col avec la pince de coutil pour maintenir au moment de l'insertion. On va donner les pinces, ok? L'hystéromètre, Obzi, ou un petit ciseau, le ciseau lèche. Le ciseau pour les fils. Il est habituel de saisir le col par la pince de coutil. Ok. Il est conseillé de faire pousser la patiente lors de la prise du col. Déterminer la profondeur et la direction de l'utérine par l'hystéromètre. L'hystéromètre, comme dire, référence à l'hystéromètre souple. Et il est en plastique. Une sonde fine et graduée. La sonde urinaire. Après l'hystéromètre qui a la hauteur, on nous dit effectuer une traction soutenue sur la pince, la côte de la main gauche, afin d'aligner l'axe du col et l'axe du terrain. Il est un utérus antéversé. Il y a des tiges plus fortes. Fais un jour le col. نجرو لتحت. Non, afin d'aligner, très haut fort. On va changer une forme avec l'utérus. باش تقادي. L'ensemble inserteur fil poussoir est tenu fermement. Il est présenté au niveau de l'orifice cervical et introduit dans le canal cervical jusqu'à ce que la bague bleue soit en contact du col. La bague doit être horizontale pour permettre ensuite une ouverture correcte des bras. Les bras du DU. Ne pas forcer sur l'inserteur. Pour déployer les bras latéraux dans la cavité utérine, maintenir fixe le poussoir. Le poussoir, voilà les clatiges qui commencent le DU. Et fermez-le sur le globe. Pour qu'il reste stérile. ما كنقيسوش حنايا le DU, كنقيسو غير هذاك. Étirer vers le tube inserteur jusqu'à la partie rainurée, colorée sur le poussoir. Pour positionner le DU contre le flanc du terrain, pousser en même temps tube inserteur et poussoir jusqu'à ce que la bague bleue soit de nouveau en contact avec le corps. En cas de résistance, ne pas exercer une poussée excessive. Le DU est alors plaqué sur le fond du terrain. Avec le poussoir, une fois qu'elle prend la résistance, ça fait un peu ce que sortir le fond du terrain. Ça me fait redécouvrir le DU. Libérer le DU dans la cavité utérine. Maintenir le poussoir fixe pour garder le DU plaqué contre le fond de l'utérus et tirer l'inserteur vers soi jusqu'à l'anneau. Le DU est alors libéré. Bentlico.
En cas de doute, il a toute l'insertion. Le fond terrain on vérifie par l'échographie. En cas de mauvaise position, la dernière échographie, le DU n'est pas en place. Il devra être retiré. Mais qu'est-ce que nous le même DU ne pourra pas être réutilisé. Après la pose du DU, il a une douleur chez la femme après 30 minutes de repos. Il faudra s'assurer également du bon positionnement dans la cavité utérine. C'est pas normal, après la pose de DU, 30 minutes, on a la douleur. Il a pas la douleur, parce qu'on a une échographie, parce que je vois le positionnement. Je le DU, je le chef de la cause, et la douleur, je n'ai la cause d'hier. Après l'insertion, placez les instruments dans une solution de chlore pour décontamination, évacuer les déchets, se laver les mains pour remplir le dossier. La fiche rose, tu lire? Oui. Conseillez à la femme de revenir pour sa consultation de suivi après 1 mois. Discutez ce qu'il faut faire. كتعرف حالات effets secondaires كتبغي ديرونجاتك شي حاجه تجي عندنا حنايا assurer la cliente qu'elle peut demander pour lui retirer le DU n'importe quel moment. واخا حنا في الاول اتفقنا معاها على ان باغ اكزومبل غادي ديرو 5 سنين ولا 6 سنين ولكن كتشرح ليها كتقول لها ما بقيتيش تقلبي عليه ولا ما ارتحيتيش ولا جاوك لي ديفي سيكوندير بزاف ولا شي حاجه نقدروا نحيدو. Observez la cliente pendant au moins 15 minutes avant de la renvoyer chez elle. خلي حداك تشوف واش كاينه لا دولور واش كاينه شي ماليز ولا شي حاجه هذا كتمشي. Une visite de contrôle est recommandée dans les 4 à 12 semaines suivant la pause afin de s'assurer que les suites de déroulement se déroulent normalement, que le DU est bien en place. Qu'est-ce que là, trouver le DU en place? قلنا بالإيكوغرافي. ولكن انت en tant que sage-femme عندك l'échographie sur la cellule de PF. Non. فاش قلتي كنبقاو ندخلو بشويه حتى كنلقاو On a déjà fait l'insertion. La femme chatte ou pas. Après 1 mois, elle est pour contrôle. Je ne range pas. Le fil. Qui veut range واش باقي خارج مزيان ولا دخل لداخل؟ خاصو يكون اكستيريوريزي شويه. فين غيكون باش نعرفوا انا اون بلاص؟ خاصو يكون خارج من الكول. يعني شنو خاصنا نديرو؟ نديرو ان اكزامان سبيكولون. ان اكزامان سبيكولون. واش شرحوا لي باش نفهم؟ Un examen en spéculant, un examen en spéculant, je pense une chose. Le fil. Observation ديال le fil. خاص يبان لي هذاك لو بو ديال لو دي. خاصني نشوف لو فيل بوحدو، ما نشوفش هذاك لو بورون ديال لو دي. إلا شفت هذاك لو بورون ديال لو دي، ça veut dire qu'il n'est pas bien placé. خاص يبان لي غير شويه د لو فيل. صافي؟ Oui. L'interrogatoire devra chercher notamment la persistance ou l'apparition de douleurs, de saignements anormaux. يعني ملي يجي عندي كنسولها قبل من الإكزامان كنسولها واش كاينه اون دولور واش كاين دي ساينمون انورمو واش كاين دي لوكوري انورمو باغ اكزومبل الا كانت السيده دارت لو دير وديفلوبي انفيكسيون ولا ولات عندها اون هيجين يكون دي لوكوري جونات ديردات كيولي لا بريوريت كيولي دوطخ سامبتوم.
qu'il faut traiter. Après, on fait un examen clinique et gynécologique. Échographie, il y a dit. Le DU, là où il était rejeté. Voilà. هذه la cavité utérine ها هو le DU مسموح. عاد هنايا هذا en cuivre. شوف كيف مزيان en cuivre. هذا أورمولا كيما نوليدو ديالو. شفتو؟ extrémité proximale, extrémité distale. هنا le fil ها هو le fil في الكول. هذا كل هذايا هو l'utérus. Après, pour le retrait, accueillir la femme, demander à la femme la raison de le retrait. Moi, je m'attache à cause des effets secondaires. Elle recherche une grossesse. Dans le projet de la cliente, on retire de procréation. يعني هنايا إذا كانت عندنا la cliente بغات تحيد le DU ولكن مازال ما بغاتش une nouvelle naissance. يعني elle recherche une autre méthode de contraception. خصنا نعطيوها لي ميثود كاملين وتعاود تختار. Décrire le retrait et ce à quoi elle doit s'attendre. كنشرح ليها كيفاش غادي تدوز le retrait. Se laver soigneusement les mains, faire un toucher vaginal, insérer le spéculum, essuyer soigneusement le col et le vagin. L'insertion ou le retrait joue gentiment sur la période des règles. Après le balai. Oui. علاش كيديروا période des règles؟ باش غنكونوا متاكدين باش ما كايناش نكون عارفين شنو كايناش ما كايناش لا غروسيس سوبتوني وباش نعرفوا حتى لا حتى لي ستيرومتر كيعاوننا باش ناخذوا العبار ديال شي حاجه اخرى. والو هو ان لو كول كيكون اوفير كيكون باين كيتحل واحد شويه ابار اننا كنتاكلو حين فرنسان هذاك لو كول اوفير كيخلي لانسيرسيون لو دي و لو روتري كيكون بلو فاسيل. Alors, saisir les fils, من بعد ما essuyer, كنمسحو مزيان le col ou le vagin avec une solution antiseptique. Saisir les fils près du col avec une pince. Appréhension, étirer doucement mais fermement. كتجرب شوية ولكن كتجر ماشي كتجرب كتجري مرة واحدة ولكن بشوية. Montrer le début à la femme. Montrer le début أي acte ولا soin درناه مع الباسيونت خاصنا نوريوهم. Par exemple, le DU ملي كتحيدي خاصك توري ليها باش تأكد ها هو لو DU ها هو انتيغر ها هو حيدناه. Par exemple, إلا كنتو كديرو لي soins ديال لي ستركتور وجات لو ديزيام جور وغتحيد لو فيل اون فوا نحيد لو فيل كنحسبو. Par exemple, كانوا عندك دي بوان سوتور ها هما لي دي فيل ديالهم. أي حاجة درتها كنبارطاجيها مع لا باسيونت ديالي. Après le retrait, passer les instruments utilisés dans une solution de chlore pour la décontamination, évacuer les déchets, se laver les mains avec de l'eau et du savon, monter le retrait le dossier de la cliente. Le conseil, discuter de ce qu'il faut faire. Conseiller la cliente sur une autre méthode contraceptive si elle le désire, aider la cliente à obtenir une autre méthode.
هادشي اللي عندنا في الديو. كاين شي سؤال؟ Non. بنات سؤال؟ لا. ومن بين حتى لي كونتر انديكاسيون لا برولابسي. برولابسيس داخل في لي كونتراديكاسيون ديال الكافيتي انترني. اصلا انا دابسني عندنا خارج، شنو غندخلو فيه؟ داخل في نقدروا ندخلوه هنا. في لي مالفورماسيون ماشي المهم نقدروا ندخلو مع لي ديفورماسيون. باغ اكزومبل الا كان لو فيبرون كيجي كيخص بينا لا فورم ديال الفيروس، حتى لو برولابسوس كيجي كيخص بينا لا فورم، ولكن لو برولابسوس اللي تريتي لان ديك الفيروس الوقت ديالو انه يرتاح حتى هويا. هذا من بعد نقدروا نديرو الدير. اوكي كتسمعوني؟ Oui. داكوغ. اشنو دابا فين نمشيو؟ ندوزو لأون اوتر ميثود ولا باقيين دي كيسيون؟ ندوزو لنوتر ميثود. لي ميثود هرمونال كيفما كنا قسمناهم على الكونتراسيبسيون اورال، لي زانجيكتابل، لي زامبلون. كاينين لي اوستروبروجيستاتيف. اوستروبروجيستاتيف اش ما فيها؟ شكون عاقل؟ كونتراسيبسيون هرمونال. كاينه لا بيلول وكاينه لا انجيكتابل. ايه Les implants. ايه كاين DU hormonal. حنا كنا قسمناهم واحد التقسيم ديال Les anneaux. كاينين des anneaux. كاين لو Les باتش. implants hypodermiques. لي زانو ماشي هرمونال. ماشي hormonal. باغيير. Les implants hypodermiques تاهي محسوبة مع les hormonales. méthode hormonale. قلنا les implants. Alors la contraception hormonale قسمناها على جوج، قسمناها على لي زوستروبروجيستاتيف ولا لي بروجيستاتيف وحديتهم. بروجيستاتيف. اوستروبروجيستاتيف حنا لا بيلول كومبيني، لا بيلول العادية اللي كياخدوها اللي فيها لو سيكل ديال 21 جور avec un repos de 7 jours و l'autre. ياك؟ لا بيلول اوستروبروجيستاتيف. لي زوستروبروجيستاتيف آخر شنو عندنا؟
عندنا لو باتش فهمتوني غاية تساوي هذا لو باتش كان في الحقيقة ولا رغم ولا سكينة الشوكولاتة الرابعة كاين لانو هاد كاينين لي بروجي ستاتيف فيهم لا بيلول اللي كنقولوا لها حنا ديال الرضاعة اللي كتبقى كتخاد شاك جور وعندنا لانجيكتابل بروجي ستاتيف لامبلون حتى هو بروجي ستاتيف لامبلون غتولي هذا هادي ou progestatif injectable. Il y a l'injectable. Et donc, on dit tout schéma. D'abord, la contraception ostro-progestative. La pilule ostro-progestative reste la première méthode contraceptive chez les femmes. Et les femmes, quand on a méthode الميثودية كتقول لك شنو بغيت الثاني وغتكون عارفة حتى حاجة كتجي مبازية على لا pilule حيت لا pilule اللي معروفة هي اللي كيستعملوها les femmes. Différents types de contraception ostro-progestative associent l'œstrogène de synthèse à celui présent naturellement dans l'organisme féminin ou l'estradiol, EE. Avec les oestroprogestatifs qui ont l'oestrogène ou le progestérone. Avec les significatifs. Féminin, oestroprogestatif, oestrogène ou progestérone. Le mécanisme d'action, maintenant, 3 actions. Blocage de l'ovulation par rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il agit sur le NH et les FSH. Atrophie de l'endomètre, ce qui le rend impropre à l'animation. Épaississement de la glaire cervicale, ce qui nuit au transport des spermatozoïdes. Bloque la progression des spermatozoïdes par l'épaississement de la glaire cervicale. L'atrophie de l'endomètre, ce qui rend l'ovulation impropre. Bloque l'ovulation. 3 mécanismes. Les bénéfices, les oestroprogestatifs, qui s'attachent en cas de contraception, qui s'attachent aussi en cas de problème dans le cycle menstruel. Un cycle menstruel irrégulier, soit un cycle lent, des fois 30 jours, soit un cycle court, qui est comme 17-15 jours, que la pilule oestroprogestative, pour régulariser le cycle. Aussi pour diminution de l'abondance du flux menstruel, qui compte les règles qui sont très abondantes. Une femme ou bien une fille qui a des règles très abondantes, elle va toujours souffrir d'anémie, ou de traitement d'erreur, c'est avec l'abondance de l'os. Parce que l'abondance, une pilule oestroprogestative. Diminution du syndrome prémenstruel. Je pense que je vais jouer les règles parce que c'est comme bien, que j'ai je vais faire le hand. C'est tout. ياسمين قولي الحقيقة. ما سمعتكش مزيان. Le syndrome prémenstruel. قبل ما تيجيو لي ريغل كتولي ما تبقايش باغا تاكلي تقولي ما تبغيش تشمي ريحة الماكلة لي زونفي ديال هذا كي بحال حاملة بعض المرات كتلقاي راسك حتى المشهى كيتبدل وكتلقاي راسك معصبة على والو سي ان سيندروم بريمونسترويال كاينين اللي كيكونوا هذا السيندروم خايب بزاف سكيفي كنعطيهم لا بيلول باش ما كيبقاش
diminution des dysménorrhées. La douleur تكون كثيرة au cours de la période progestative باش كنقصوها. مزيان. Oui. Les signes d'hyperestrogénie. باش نعرفوا بأن هاد السيدة مبقاش موافق عليها لا ميثود أوستروبروجستاتيف. إلا لاحظتوا في هذيك لافيش الروز ديال لابا كاين ما كاتبش شنو كناخدو لها. كناخدو لو بوا، كناخدو لا طونسيون ارتيريال، ياك؟ هنا هي كاين مهمة ديك لا بريز دو بوا دو شاك فوا. Une fois que qu'on a une prise de poids liée, ça veut dire que la femme est en train de développer une hyperostrogénie. Il y a l'ostrogène qui est là, ce qui fait que ça amène le poids. C'est vrai qu'on a une mélancolie, c'est métroragie, c'est saignement, l'aspodénie au niveau des seins, des céphalées, les jambes lourdes, acné, règles douloureuses, nausées, vomissements. Alors, si on a les signes هادو واحد كافي. ماشي ضروري خصهم يكونوا عندنا كاملين. Si on a ces signes d'hyperestrogénie, شنو خصنا نديرو البنات؟ En cas d'hyperestrogénie, شنو خصنا نديرو؟ En cas d'hyperestrogénie. On doit changer de méthode. Exactement. méthode progestative. الشوكولاتة الخامسة. غادي نديرو une autre méthode. شكون سكينة ولا إيه؟ باش ندير لا ليست. انا ما كنسمعش مزيان تقريبا ما كنتش كنهضر. يعني مولي صاحبتي ندير منافسة. حتى انا ما كنتسمعش الصوت مزيان. شو والو تدمينا على الشكلاط. لا عادي ما كان عادي. لي بينيفيس شنو غتستافد السيدة إلا خداتينا لي زوستروبروجستاتيف؟ Une bonne efficacité contraceptive, régularisation du cycle, diminution de l'abondance des règles, réduction des dysménorrhées, réduction des kystes ovariens, réduction des risques du fibrome utérin, réduction des risques de cancer de l'endomètre. Alors, les effets secondaires, mastodénie, nausée, métrorragie, irritabilité, trouble de l'humeur. لاحظتوا شحال من وحده كتقول لكم لا بيلول كتعصبني. L'ostrogène qui est les troubles de l'humeur. Perturbation du cycle despotique des aménorrhées, modification cutanée, trouble du libido. C'est bon, net? Oui. Le patch, il s'agit d'un timbre contraceptif délivrant quotidiennement 20 microgrammes de phénylestradiol et de 150 microgrammes de norestgestroline métabolite اللي هو النوريسترولين هو الprogestérone de troisième génération. Une boîte contient 3 patchs, ce qui correspond à un cycle. Le patch est mis pour une durée hebdomadaire, un patch par semaine. فهمتوا هادي؟ كل boîte fait 3 patchs، كل patch كيدي une semaine.
il y a 3 semaines. Une semaine ديال les règles. Exactement. Voilà le patch. Les avantages: bonne compliance, bonne observance, efficacité identique aux oestroprogestatifs par voie orale, bonne adhésion cutanée, même dans des conditions extrêmes, durée d'action plus longue, donc moins de risque d'oubli discret. Les inconvénients: les oestroprogestatifs oraux, mastodénie, réaction cutanée locale, comme une petite allergie, échec de méthode en cas de surpoids, avec un poids supérieur à 90 kg, le patch, arrêt plus fréquent lié aux effets secondaires que par rapport à la contraception orale. Diminution de l'adhérence et du passage sanguin hormonal lors de l'utilisation de crème corporelle. يعني si le cadre ديالنا le patch ما تبقاش تخدم في le corps ديالها بزاف. Inconvénient, c'est le coût élevé. L'anneau. Il s'agit d'un anneau souple de 54 mm de diamètre et de 4 mm d'épaisseur qui se place au fond du vagin et qui libère quotidiennement 15 microgrammes de tynénestradiol et de 120 microgrammes de tonorgestrel, le progestérone 3e génération. On utilise un anneau par cycle. Ainsi, il faut placer l'anneau durant 21 jours, puis le retirer pendant 7 jours, et ensuite replacer un nouvel anneau pour une durée de 21 jours. Il n'y a pas de zone précise pour placer l'anneau, cependant, il ne faut pas qu'il soit ressenti comme une gêne. Une boîte contient 3 armes. Les contre-indications: prolapsus, constipation sévère, postpartum et contre-indications des oestroprogestatifs. D'accord? Oui. Les avantages de l'anneau: peu de variations hormonales au cours du cycle, efficacité comparable à la contraception orale, quelle que soit sa position dans le vagin, une bonne tolérance, pas d'effet de premier passage hépatique, moins d'effets secondaires sur le métabolisme. بالنسبة للابسوربسيون ديالو هو سي بلو فاسيل على لو كور ماشي بحال لي زورمون. Dans quel cas arrêter la contraception oestroprogestative? La contraception par oestroprogestative devra être suspendue devant apparition de migraine, apparition d'un diabète ou d'une dyslipidémie, intérêt de la surveillance de la glycémie. إذا لاحظتوا في l'affiche كاين le poids, la tension artérielle وكاين le sucre ou le protéine dans les urines. عقلتوا على l'affiche؟ Oui. شكون فينا؟ سكينة هذه باينة سكينة. Le sommeil. صاي Ok. Maintenant, apparition d'une HTA, apparition d'un cancer oestrogénodépendant. Je l'ai appelé le cancer les oestrogénodépendants. Le cancer des seins. زيد Cancer des ovules, non?
كاينه هذه اللي قلتي انت فكري مزيان الربيع. فيها نص الوحده les cancers oestrogènes dépendants هما le cancer de sein cancer de l'ovaire ماشي l'ovule وي دابا صافي نجيكم باك يقسموه alors هنايا اللي مهم بزاف خصكم تعرفوا قلتلكم وعاودتو هو الانتراكسيون ميديكامونتوز يعني اشنو ما تقدرش تاخذ لا فام مع لا بيلول عرفتو les anticonvulsivants antituberculeux antireflux gastro-œsophagien antifongique هادو متاخذهمش وهي كتاخذ لا بيلول نعطيكم السميات ديال كل واحد اوكي Oui. les inhibiteurs de protéase du VIH la catégorie de traitement du VIH psychostimulants diminution de l'efficacité contraceptive pendant le traitement les inhibiteurs calciques risque de galactorée augmentation de la sensibilité du tissu mammaire prolactine les macrolides peut augmenter le risque de cholestase intrahépatique. Lors de l'administration concomitante avec la contraception orale. يعني il y a des traitements كاملين ما خاصش تاخذهم مع لا بيلول حيت إما كيعطوا لينا l'efficacité contraceptive إما كيطلعوا les effets secondaires ديال لا بيلول فاهمين؟ وي سوف نقف هنا ان شاء الله المره الجايه غادي نديرو لي كونتراسيبتيف بروجيستاتيف وغادي نديرو لي زيتود دو كا على هادشي اللي قرينا دابا غنديرو على لو دي يو وعلى لي زوسترو بروجيستاتيف انا ديجا كنت موجده لكم وحده ولكن دابا صافي سالت الساعه نروح حتى لا بروشين فوا ان شاء الله ردوا البال لبيوتكم ما تخرجوش الله. تخرجوا في التلفازه وديروا داكشي اللي كيقولوا لكم والله يحفظ Merci الجميع beaucoup. إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله آمين آمين السلام إن شاء عليكم الله. إن شاء الله. يلا ميرسي. مرحبا Merci Merci, pour Léa. la séance.